Hisgutanan mahitungod ni Christ o ni Kristo nga may tulo ka butang. Christ in His person, Christ in His attributes and virtues, and Christ in His work. So humanan nato na hisgutan ang Christ in His person. Karon mo anhita sa ikaduha nga Christ in His attributes and virtues nga may 24 ka mga butang ang mahitungod o may kalambigitan niini. Una, glory. Sumala sa Hebrews 2:9 and Revelation 5:12. Ikaduha, honor. Sumala sa Hebrews 2:9 and Revelation 5:12. Ikatulo, authority. Sumala sa Matthew 7:28-29. Ikaapat, power. Sumala sa Revelation 5:12 and 2 Corinthians 12:9. Ikalima, might. Sumala sa Revelation 5:13. Ikaunom, riches. Sumala sa Revelation 5:12 and Ephesians 3:8. Ikapito, peace. Sumala sa John 14:27 ug Ephesians 2:14. Ikawalo, joy. Sumala sa John 15:11. Ikasiyam, knowledge surpassing love. Sumala sa Ephesians 3:19. Ikapulo, sufficient grace. Sumala sa 2 Corinthians 12:7-8. Ika-11, sympathy. Sumala sa Hebrews 4:15. Ika-12, mercy. Sumala sa Hebrews 2:17. Ika-13, compassion. Sumala sa Matthew 9:36. Ika-14, meekness. Sumala sa Matthew 11:29. Ika-15, forbearance. Sumala sa 2 Corinthians 10:1. Ika-16, lowliness. Sumala sa Matthew 11:29. Ika-17, self-humbling. Sumala sa Philippians 2:8. Ika-18, obedience. Sumala sa Philippians 2:8 and Romans 5:19. Ika-19, faithfulness. Sumala sa Hebrews 2:17. Ika-20, truthfulness. Sumala sa ika-2 Korinto 11:10. Ika-21, righteousness. Sumala sa 2 Peter 1:1. Ika-22, holiness. Sumala sa Luke 1:35. Ika-23, ability. Sumala sa Hebrews 7:25. Matthew 9:28-30, Philippians 3:21, Hebrews 2:18, Revelation 5:3-5, and Revelation 6:1. Lastly, ang ika-24, worthiness. Sumala sa Revelation 5:12. So kini ang 24 ka mga butang ang may kalambigitan sa Christ in His attributes and virtues. Daigon ang atong Ginoo.